নৃত্য পরিবেশন করতে মঞ্চে আসছেন হারুনিয়া সিধু কানু কুইয়ার ইউথ সংস্থা। হারুনিয়া সিধু কানু কুইয়ার ইউথ সংস্থা। अच्छा मी थोड़ा हिंदी पीछे माता जी तो भूल ही गए थे ना जी को बकवा लॉग ना सिद्धू कानू लाइव स्ट्रीम बता ना थोड़ा बकवा बोलने लगे देखो चलिए सिद्धू कानू इधर क्यों हम वीडियो में हम बेटा लाइव क्या बेटा वीडियो হ্যাঁ এখন নৃত্য পরিবেশন করবেন বাহামা মোড়ে সিধু কানু जुमित गावता सिद्धू कानू जुमित गावता सारुलिया सिद्धू कानू जुमित गावता अच्छा नवा एनेक को जहां पे बड़ाया मिनहरी के हिजू बसे ले हो दोन पे मिनहर जहां के ओकाटा दोन चेक दोन नखन ले दाड़े आई भारत मिनहर हिजू पे जहां के मिनहर हिजू पे এখন মায় আতঙ্কা সময় বানো বেশি আলোপে হানতে হানতে যারা আচ্ছা মাইক্রোফোন দে দিতে হবে যারা এসএনএল মাইক্রোফোন লাগাতে হয় সমা মাইক্রোফোন দে ना पाहिजे काय ना बडा पुस्तक देखाते असली होते हा ना बडा पुस्तक छत्ते सोरबे माइक्रोफोन सोरबे हा ना मागे पता बडा छत्ते तुम्हारा मन तो दिखिए कैसे तो दिखिए लाइक करते डाल दिया দুটো মাইক্রোফোন লাগবে দুটো মাইক্রোফোন কর্ডলেস দুটো কোন দিন হলো কই চাই কই সেই দিকে নাকি ওই দেখো